Sedaja malah muga parini sehat Ki. Kangkui kelas belu pengajaran bahasa Madura paneka ngangkui buku Sekar Anom 2. Pengajaran situng tema sosial kompetensi dasar engki paneka memahami dan menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan, mengidentifikasi dan pesan moral cerita fiksi, wayang, topeng dalam secara lisan dan tulisan. Indikator saya gunaki engki paneka mengidentifikasi struktur teks cerita pendek, menganalisis struktur teks cerita pendek, menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek, saya terakhir menyimpulkan pesan moral cerita pendek. Lalampaan saya nomor situng Gatore sampian buka buku Sekar Anom halaman 2 neng halaman Kak Dinto beda jejer been Ponapa epon see maksud caretah pande. Careta pande engki panika menambih neng bahasa Indonesia sambet cerpen cerita pendek. Struktur epon dari cerita pande engki panika beda tokoh, latar otabeh setting sareng alur otabeh plot. Struktur cerita panika dadi situng sareng tak bisa ecar-pencar. See maksud tokoh engki panika panglakoh se abujud oreng keben otabe bareng se ngalami situng kadadian dalam cerita. Nasib tokoh panika tantoaki se ngangkit dalam cerita. Se merengaki otabe maos cerita pastero oninga akhire pon nasib tokoh panika. Perkara otabe kadadian se kalako tokoh dalam cerita beni namung sekalian bisa-bisaos sambung sareng kadadian lainna dalam cerita. Perkara otabe kadadian se abung sambung dalam cerita sambet alur otabe plot. Manabih kenengan sareng bektona kadadian dalam cerita sambet latar otabe setting. Neng halaman telok beda situng caretah pande bul ombuleh lanon gili iyang. Manabih beda seta oning ponapa se maksud lanon engki panika oreng se arampok nang tasek. Manabih nang bahasa Indonesia sambet bajak laut. Ya toreh sampian maos pateteh cerita pande kenika laju sampian lakoni pakon situng titik situng neng halaman 5 beda 10 biki pertanyaan. Ya tore contohnya sinama situng tokoh sebeda dalam paragraf kapeng situng cari tanah lanon gili iyang atas engki panika. Nah keangkui aja pertanyaan nomor situng panika sampian maus boleh cerita lanon gili iyang khusus epon paragraf se nomor situng baca boleh maus patete paseraan bisaos tokoh-tokoh sebeda nang paragraf situng. Ampun saka dinto jejer been bab materi bahasa Madura se kapeng situng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.